ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणं एकं नित्यं विमलं मचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमाम्यहं सद्गुरुत्वं नमाम्यहं। ओं ब्रूं बृहस्पतये नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु DTV ओडिया चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु, आपण माने जानी खुशी हेबे 1 जून 2026 रात्र 1 घंटा 45 मिनट समय रे बा इंग्राजी तारीख जदि आमे देखिबा ताले राति 12टा पर जेहेतु तेणु 2 तारीख बोली आमे इंग्राजी हिसाब रे धरि परिबा। तेबे 1 तारीख बा इंग्राजी हिसाब रे 2 तारीख रात्र 1 घंटा 45 मिनट समय रे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को परित्याग करी पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को चलन हेबे। देवगुरु बृहस्पति चलन प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष ऊपर स्वतंत्र प्रभाव पकाइब। देवगुरु बृहस्पति होचंती मंगलतार प्रतीक। कहा जाए हे गुरु तमे मंगलमय। तेणु गुरु होचंती सदा सर्वदा मंगल कारक। अज्ञान रूपक अंधकार विमुक्त करी जी निजर शिष्य को बा निजर अन्य मान को ज्ञान रूपक आलोकर प्रतिपादित करि बा ज्ञान रूपक आलोक आड़ को नहीं जाती सी होचंती गुरु। तेणु बृहस्पति जी होचंती देवता मानकर गुरु। देवता माने जहाँ को गुरु रूप से सम्मान दियंती, देवता माने जहाँ उपदेश को मानि थांती, जहाँ पाखरे नतमस्तक होई थांती, से ही देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति होचंती त्यागर ग्रह। देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि होची धनु एवं मीन। धनु राशि एवं मीन राशि होची देवतांक गुरु बृहस्पतिंक राशि। धनु राशि रे देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण अवस्था थांती एवं मीन राशि रे सगृही थांती। एवं तांकर उच्च राशि होची कर्कट राशि। कर्कट राशि रे देवगुरु उच्च होइतांती, उच्चस्थ होइतांती। से उच्च राशि को, उच्च स्थान को, उच्च भाव को देवगुरु बृहस्पति को चलन जीवजगत पर शुभप्रद होता है। तेबे देवगुरु बृहस्पति चलन बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष को ऊपर कौन प्रभाव पकईब, आपणकर जदि बिच्छा राशि आपण ऊपर देवगुरु बृहस्पति कौन प्रभाव रहिबो से संपर्क में आलोचना करिबा। बिच्छा राशि राश्याधिपति होचंती मंगल। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष साधारण भाव में स्पष्टवादी, परिवार प्रेमी, संतान वत्सल, संतान प्रेमी। देखिए बिच्छा राशि जो माने माँ माने भौणी माने से संतान मान को लेकर पुओ झील को लेकर भारी से विव्रत थांती बा तांको कथा भारी से चिंता करुथांती। प्रत्येक राशि माँ माने पिला भल पाती ये सत्य, किंतु बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष तांको पुओ झील को आखि बंद कर विश्वास करती, भल पाती एवं अजाचित भाव में तांको भल पाइबा स्नेह दे थांती। पिला मानकर टिके दुख देखिले संपूर्ण भांगी पड़ती। पिला मानक पई सारा जीवन उत्सर्ग करि थांती बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष। बा तांको पिला किए कहले सिंही भलिया बा सिंह भलिया आगु पलि आसता युद्ध करिया। बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष को राश्याधिपति मंगल होइतिबारु एमाने स्पष्टवादी, जहाँ कहिबे रक्षक कहिबे मुफट भाव में कहिबे, किए भल भाव बा खराब भाव। बिच्छा राशि पाई जदि आमे देखिबा, आपण को चक्र माध्यम देखा चाहिए, आपण माने चक्र को देखिपारे। ये कालपुरुषर मेष राशि, ठीक अष्टम राशि बिच्छा राशि।
बिछा राशि अधिपति मंगल मेषर मध्य मंगल तो बिछा राशि अर्थात मंगल को राशि बिछा राशि जदि आप देखुए एक लिखाई बिछा राशि पूर्वर अष्टम बृहस्पति थे मिथुन एवं बृहस्पति जो पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को चलिले सी राशि ठारू नवमस्थ हो गले साधारण भाव में बृहस्पति नवमस्थ होगा अत्यंत शुभ कहुई तेरे जदि आम देखा बिछा राशि अष्टम पूर्व बृहस्पति थे अष्टमस्थ बृहस्पति अनेक नकारात्मक बा अशुभ फल दे था तेणु आपणकर पूर्व पीरियड गुड़िक बहुत संघर्ष जदि आप बिछा राशि देखिए पूर्वर कर्म क्षेत्र में मान सम्मान हानि होती आपणकर टैलेंट थी आप सुजोग दि जाए ना पिला माने परिश्रम परिश्रम अनुसार रिजल्ट परीक्षार पाई ना फलाफल पाई ना प्रश्नपत्र अनेक समय लीक हो जाती नीट लीक होगला बंद होगला से मर्माहत होती भल करी अल्प अल्प कटि जाइछंती परिवार वर्ग भल चिंता करी सांगसाथी बंधुबांधव भल चिंता करी उल्टा निंदित होती ये सब घटना आपण सहित घटी जदि आप बिछा राशि संतान मान स्वास्थ्य को नहीं चिंतित होती तेबे वर्तमान जो बृहस्पति आपण नवमस्थ हेले ये आपण शुभप्रद कारण बृहस्पति नवमस्थ हो पंचम दृष्टि आपण राशि को देखिए पंचम दृष्टि तेणु राशि को देखा कारण स्वास्थ्यगत समस्या थिले बिछा राशि व्यक्तिंकर ता दूरीभूत हेब आपणकर ख्याति जश पराक्रम प्रतिष्ठा बढ़ीज से बड़े सप्तम दृष्टि राशि तृतीय स्थान पराक्रम हाउस क्रिएटिव हाउस को बृहस्पति दृष्टि आपण कार्यदक्षता को बढ़ाइब आपण को किसी सर्ट ट्राभल कराइब माने अल्प दिन किसी दूर यात्रा करवा बंधु गृह यात्रा करवा नुआ नुआ जगह स्थान को यात्रा करवा परिवार लोक सहित यात्रा करवा विदेश यात्रा करवा ये अपरचुनिटी आनीदेव बृहस्पति नवम दृष्टि राशि ठारू पंचम स्थान संतान स्थान को संतान क्षेत्र में शुभफल प्रदान करवा संतान मानकर उच्च विद्यार शुभफल प्रदान करवा विद्यार्थी माने उच्च विद्यार हायर स्टडी करवा बा सफलता अर्जन करवा कृतित्व भाव में परीक्षा कृतित्व लाभ करवा बा भल नंबर रखी पास आउट हवा एभली स्थिति को दर्शाऊँच तेणु मोटामोटी बिछा राशि व्यक्ति ये देवगुरु बृहस्पति चलन शुभप्रद है स्वास्थ्य दृष्टिकोण जो देखा ताल प्रारंभिक पर्यायर आप स्वास्थ्य बहुत खराब थिला शारीरिक बाधा विघ्न दे आप विगत समय मान गति कर प्राय व्यक्ति विशेषकर गैस्ट्रिक एसिडिटी आपणकर यूरिक एसिड बढ़ीजा कोलेस्ट्रॉल भली समस्या उच्च रक्तचाप बा हाई प्रेशर कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम आपणकर आंठू गंठी जंत्रणा बैक पेन आपणकर महिला मान पेट जनित अस्त्रोपचार गोल्ड ब्लाडर स्टोन बा किडनी स्टोन ये सब समस्या दे आप गति कर बारंबार छोट पिलांकर थंडा कफ ज्वर भाइराल इन्फेक्शन तेबे बृहस्पति नवमस्थ होगा सहित उच्चस्थ होगा सहित आपण राशि को दृष्टि देवा कारण समस्त प्रकार शारीरिक कष्ट शारीरिक पीड़ारू आप निवृत्त हो पारे बा रक्षा हो पारे यहाँ हूँ आपण भल कथा घरे जदि कौन पितामाता भाई भौणी हेल्थ इश्यू अच्छी ता दूरीभूत हो संतान स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूरीभूत हो स्वास्थ्य प्रति आप जत्नवान हेबे योग प्राणायाम एक्सरसाइज करने भल पाइबे वॉकिंग करेंगे चलाबुला करेंगे एवं स्वास्थ्य को फिट रखापी आप विशेषकर प्रयास करेंगे एवं स्वास्थ्य भल रहिबो जहाँ पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या अच्छी ता दूरे जीव देन आम देखा फाइनेंशियल कंडीशन आर्थिक स्थिति प्रथम मु कहली बृहस्पति होती अर्थकारक ग्रह बिछा लग्न पर बृहस्पति बिछार राशि परवर्ती राशि कौटा ना धनु धनु बा द्वितीय भाव अधिपति धन भाव अधिपति पंचम ऐश्वर्यर अधिपति से उच्चस्थ होती तेणु आर्थिक दृष्टिकोण बृहस्पति सबुठार अधिक जदि शुभफल प्रदान करेंगे ताले हूँ बिछा राशि तेणु जो करज भितर आप ऋण भितर अच्छा फाइनेंशियल ट्रबल भितर अच्छा समस्या भितर अच्छा ता दूरीभूत हो अर्थर सुआ आपण को बहिब अर्थात विभिन्न दिगरु अर्थ आपण को आसीबो डुआल इनकम आपण करिवे जदि कर्म करूचंती ता सहित किसी छोटकाटिया व्यवसाय करिवे व्यवसाय करूचंती गोटे बिजनेस आउ एक बिजनेस करिवार सुजोग आसीबो बा उपरी शेयर मार्केटिंग रु ट्रेडिंग रु बा अन्य कोनोसी संस्था रु दि पैसा भल रोजगार हबो किछि एफडी म्यूचुअल फंड बा आपणकर किछि इंश्योरेंस
ଆପଣଙ୍କ ମେच्ୟୁର୍ଡ ହେବ ବା ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେବ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ। ପୁରାତନ ପ୍ରପର୍ଟି ବିକି ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରି ଭଡ଼ା ଦେଇ ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଏଥିରୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ମଜବୁତ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାରିୟର, ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଜବ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ପାର୍ସାଲିଟି କରାଯାଉଥିଲା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସିଦ୍ଧସ୍ଥ ହେବେ। ହୁଏତ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ପଳାଇବ, ବା କିଛି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ ଭଲ ଜାଗାରେ, ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇକରି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆଇଦର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇ ଜୁନ୍ 5-10ରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାଦେବ, ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପରିବାର ସହିତ ତ ଆପଣ ଏମିତି ଧର୍ମସ୍ଥଳ, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ, ଧର୍ମସ୍ଥାନ ବା କୌଣସି ପର୍ବତ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ବି ଆସିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ନୂତନ ଜମି କ୍ରୟ କରିବା, ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା, ଜାଗା ବାଡ଼ିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, କିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପୂର୍ବ ଥିବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ଶୁଭଫଳ ପାଇବା, ଏଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଘରେ ବିବାହ ବ୍ରତାଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁନ୍ ବା ଜୁଲାଇରେ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଯଦି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତି ବା ନିଜର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୋଅପରେସନ୍ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହତାଦାର କରିଛନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ କର୍ମ ପାଇବା ବା ନୂତନ କର୍ମ ଲାଭ କରିବା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ବା ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ୱିଦିନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇକି ଯିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଆଶା ରଖିଥିଲେ କର୍ମ ପାଇପାରିବେ। ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, କଲେଜରେ ବା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଶଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଢ଼ଶୁର ଯାଆଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ସୁସମ୍ପର୍କ ଫେରି ଉଠିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି କହିବି ଆପଣ ପାଇଁ ସମୟ ଆଗକୁ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଉନଥିଲେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ବା ବ୍ୟବସାୟର ପରିସରକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର शुभ दृष्टि आकर्षण करी आपण निश्चय आगक बढ़े बा किसी नुआ प्रोजेक्ट आपंकर फुल एंड फाइनाल हम जो मैंने टेंडर बा ठिकादारी व्यवसाय कर स्थिति भल बीत तेणु आगामी समय आपण बहुत भल रही अधिक शुभफल पाइबापी जेहेतु बृहस्पति आपण जोगकारक धनाधिपति प्रतिष्ठार अधिपति संतान अधिपति जोगकारक से आप देवगुरु बृहस्पति गोटे जंत्र सिद्ध गुरु जंत्र बा बृहस्पति जंत्र एवं इष्टदेवी होती माँ तारा देवी जंत्र ठाकुर घरे रखी चंदन सिंदूर दीप धूप हलदी रंगर फूल दे प्रत्येक दिन आपण पूजा करंतु। हलदिया फूल गेंडू मंदार फूल हलदिया मंदार किंबा आपणकर कनियर फूल दे पूजा करंतु। जेबे हलदिया फूल न मिलूँ धला फूल दे पारे अन्य नाली फूल बा अपराजित फूल देवे ना
এই পূজা করন্তু ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କରି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ତାରାଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣାରେ এই ଯନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରି ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର ପ୍ରଥମେ ନା ଏବଂ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସରେ ବା ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଠିକଣାରେ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ଗହନ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଜାତକ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜାତକ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜାତକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ବା ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁନେରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲକାଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାମଶେଦପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ ବା କଥା ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ନିଜର ନାମ, ଗୋତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆହେଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆସି ଭେଟ କରିପାରିବେ ବା ମୋ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ତଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ, ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।